Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas madihita. Amanginang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Taparohoma bibilta hatane di bata nagabi bohal di partodyota dinalaw madalani sada minggu 7 loon. Denek dosian Evangelium ni si Lukas bidu 4 mamukasian ayat 14 marujung di ayat 20 sada ujaha homatu hita tapayutut ma di bagasan rohata songonon ma tarsurat disi margugohon toddi ro Jesus muse tu Galilea jadi sarma baritana tu sudi luat humaliangi mangajari doi bana di akka perguruan nasida jala saluhut do mamuji bana. Jadi Roma ibana tu Nasaret tu huta hagudanganna mangihuton hasomalanna laudo ibana tu perguruan jumpa ari sahabat jadi jongjong maibana nang majaha gabi dileo matu ibana pustahani panurirang Jesaya diukka mai jadi dapat mata nama natar surat songonon songgop do tuau todini tuhani adi miyahi doau mabuan barita nauli tu akan napugus disuruh doau mamaritahon tu akan tarhurung asa malua tu akan mapitung asa marnida paluahon akan naginosa-gosa mamaritahon taon parasin rohani Tuhani ditutup ma pustahai dipaula ma tu parhubas laus huddul ma gabe 00 ma dopa ibana mata ni sudi na di perguruani jala dihatahom matu nasida sadariod do jupang natar surat odeng dina binegi munai ima sahatna huriani Kristus ina hinaholongan hira nasotar sirang do trupuk na hujahanakin manang trupuk jami daon tu sada biddu na opati manang sada biddu opati molo taparruahon di bona ni biddu opati di patorang do taringo tu natarujun Tuhan Yesus natarujun Tuhan Yesus jala adorang sotarjun ibana perjulu di bana majalo padidion ido makana horok nakin dang apa labui tersirang sasitong na nasabiduon rupaning. Kadang kita juga bingung kok bisa dicobai Tuhan Yesus. Ya. Gabilaw marohata dari Tuhan Yesus dujuni lama hitajol mati nang ate. Lama parari Kamis, isi parari Kamis ison. Lama punganama. Lama kabar minggu rupaning. Abalagi song kami akan mokon, lama kana mokon rupaning. Tarujun Tuhan Yesus kadang berpikir berani-beraninya iblis mengujuni Tuhani jala ido amanginang luar biasa na si bulison ringgas nasun ringgas ibana gari Tuhan Yesus dujuni bana itu sebabnya kalau kita mengalami suatu pencobaan pergumulan biasa. Aiboy do konon rokap ni jol mado pangujunani. Rokap ni jol mado hamaoloni. Dong atamago dang do sasitong na angko persoalan hidup. Dang adong jol mana bebas menang lepas meluas sian hamaolon. Selalu do diujuni hita. Karena memang pekerjaan iblis satu-satunya adalah tidak senang dengan ketenangan orang yang percaya. Dang lo morohana, mau lo dibereng rupaning hala Kristeni, itu bu mahalakon. Dujuni dui. Jala tabu tu amang inang. Songo dia cara nasi bulis mengujuni hita. Satu sisi di Dok Eka Dharma Putra dang holan persoalan ningulu pengujunan na siya sibulis itu jolmay
Tu ala Kristen ni. Ala didok songonon. Kalau orang Kristen diberikan pencobaan, diberikan pergumulan, dia akan semakin kuat imannya. Dia akan selalu memanggil Tuhan, Tuhan, Tuhan. Itu makanya adong versi baru ni halak manak simbolis, lo mengujuni halak Kristen ninna di zaman na modernon. Jangan kasih dia penderitaan, kasih dia hadiah, kenyamanan, kasih dia sesuatu yang dia inginkan, maka dia akan tunduk kepada kita. Ima pangujunan nuaing di bagasan pardalanan ni guluta. Jala pangujunan naro tujuan Yesus adong tulu hal. Nah perjulu masalah ni jolma adalah malek, lapar, masalah perut dojok-jutan. Nah dia dope ni jolma teh. Iru makana melolaui batu pesta ni halak batak. Tabudo pe mulu di hita Jakarta rupaning tepat-tepat do waktu nate. Pang dilembet tu ngasih ada do kan? Tu ngasih ada ngamangan halak batak. Alai mulu di huta do. Tu ngadua manortor do behasu huton. Menjakon parumain do teh warna. Pator-torhon parumain, luba manasina adang donator na igokon na disi. Gaur mak. Iru makana mulu di hitaan nang di hitope adong dui. Molo nung ngamale jol mai ngamulai begaur. Ay wado naing. Natural na baga parumeni naruh ape huberin ni nado. Jadi persoalan perut jutan natadup yang manginang. Ketika kita lapar, kita sering lupa bahwa kita punya Tuhan. Uparodo molo tu pesta. Molo ngamale jol mai lupa do martangiang. Dongan na bedang diperdulihon rupaning. Nah tuan udah sonada dong asik kota kate. Ya, dang bubi tabu. Dang bubi ngamal be masuk tu palastiki rupaning manang tutas nasi kota ki. Betuan itu si patah kadang rupaning marpikir riba. Tapi hati-hati dengan persoalan perut. Ketika Yesus lapar 40 hari ibana dang mangan dang minum roro si polisi diujuri ma Tuhan Yesus atsugeri boy beko roti beton gabe roti molo na tutudo ho anak ni bata baima alay hamari Tuhan Yesus daw dang alane si panganon ubahna mangulu jolmai alani hatan di batado nah paduahon sahih ni jolma manginang terganggu do jolma ala memang adong do sahih dihita halak Kristen manang halak na mangulu jolmon harta, tahta, daido, rohi tatu Jakartaun, ala namaul do pernguluan di huta. Kita ingin maju dan hati-hati dengan ambisius, hati-hati dengan keserakahan. Ketika orang punya ambisi yang tinggi sekali, disidoro si bulisi. Dungi ditiki adong ambisi ni jolmai tibu diula jolmai do sudi AHP diula do dang adong bedisi song di dokoni halak batak soba marhula-hula elik marburu manat mar no tubu diambil sudi apalagi namar dongan sahuta jala halak napa tibuhu ambisina tubu do keserakahan di bagasan nguluna dia pasti mau meninggalkan Tuhannya. Hati-hati dengan harta dan tahta. Dang naman dokon pugus mahita daw. Isi mo ulo na pugus amang. Garihan padita perikot do mamora. Jujur. Swear. Pendeta juga ingin kaya. Alay mo lo sosial dalan na do unang. Ay hami perikot do adong villa nami di puncak. Ujung na bah, nagudangan villa ni Padita. Ay villa ni Ruasi, villa ni Padita doy. Iro makana molo isi hamu hamanginang adong villa na, papicap kamu tu Padita. Sadari pitaho, nga pilit nami sonari. Alay hulang sadari ini,
Dung mulai kuci, dang betong. Dia halas somai, hati-hati dengan harta dan tahta. Napa itu luhon? Dibuat do Tuhan Yesus tu palas-palas di bagas joron dari Jerusalem. Di batu duhom mau madion. Di ho pesudion. Jala dabuhom madirin tutoro. Dang hauhon di bataho. Disuruh suruh-suruhanna ditoro. Ada kesombongan rohani. Jadi gue dang dohalak na sombong rohani. Pero kamu amanginang. Mulu na merasa jonok ibana tu di bataha. Juk don menguhumi jolma dongan na jolma. Herasong do hapur somunin rupani. Seolah-olah ibana sudah gini banget dengan Tuhan rupani. Luar biasa itu. Ulun na berdosa du kerijun ini. Hapi ibana pe berdosa. Hati-hati dengan rohani yang sombong. Dan di situ iblis akan datang. Nah, di tiki na tulu halima jut rotu jolma. Di sido rosi polisi itu hitam manginang. Dan Yesus juga mengalami hal yang sama. Mengalami pengujunan, persoalan, dia lapar. Sebagai manusia dia lapar. Sebagai manusia dia ingin juga sebenarnya kuasa. Aleluya si polisi, debatado Tuhan Yesusi. Debatado Tuhan Yesusi. Itu makana di bagasan catataku, di bagasan obason dokon, songoni do nguluta na martuhanon. Dang holan pardagingon nareko di nguluta manginang. Do dadi partot diot taon. Di Matius ono may tulu say jumulu mang. Luluy hamu harajaw na di mata. Jot do tadupi. Hamaoloni penderitaan ini mungkin kita berhadapan dengan musuh yang paling besar di bagasan nguluta, hagiot ni daging ta. Mangula do si bulisi. Dak keaso si bulisi. Saya dilului si bulisi do. Dalan dijolmai beha asa madabu hita. Beha asa merdosa hita. Beha asa maralo hita dopak debata. Dau holang hita siat debata. Tung solomo rohani si bulisi. Mamering dinggan nguluni napor siai. Los ido di paubuk tu bagasan turbuk tau na manginang. Jesus nasong debata ibana. Anak ni debata ibana. Di pangasahod do todiing. Menarik dong. Ya isaplopati di dok. Marguguhon todiing roh Jesus tu Galilea. Dia tidak tahu dan dia tidak mau karena pencobaan dalam hidupnya. Dia lupa akan tujuannya datang ke dunia ini. Debatado todii. Jala margugu jolmai molo adong debata manang dihapor syai debata mangula di bagasan nguluna. Asa margugu hita manginang ikon tapar saur do todii di bagasan nguluta. Hidup di dalam roh seperti Yesus. Dari kemanusiaannya dia mengandalkan roh Tuhan. Hidup dalam kuasa roh do Tuhan Yesus. Idum pakai nama gogo ibana mangalo sakap-sakap ni sibolis dang taralo ni sibolis. Talu sibolis mangujuni Tuhan Yesus. Di bege ibana, di pasar ibana do suara ni todi. Naro tu ibana di pangasahod do todi. Idum makana mula masa pangujunan tu hita manginang sukun todimi edehon suara ni todi suara ni todi ni tuhatai unang madabu hita unang tedehon satu kali kau sakiti hati ini masih ku maafkan dauro todi rupaning manang apa lagi dong dopena na paling giyok kurasa lagu ni halak batak. Alas sa dedo na kaama doy. Arte guarna. Huboto na sala. Na selingkuh na amang tehen naraku ibagasan. Ngay boto sala hapi diulahon rupaning. Dede huri ya maju rupaning nanggo pala tiki pergumulan niya teh.
Ale mulu marpesta hita mana borbona tau buima. Ya, cinta dan permata buima te. Ale mulu pasti mengalami persorion. Tedo mai den huria. Asaro to di. Kuboto nasala. Ahora kuboto ba pola lagu-lagu rohani orang pola maul hurasa ba. Agak maul do hurasa rupani. Ya. Urian ni Kristus dia bata do to di. Sungguh dia do hita. Asa mangulu di bagasan to di mata. Ai gudang persoalan ning uluta manginang. Nah gudangan persoalan ning uluta. Rupaning mau marsiajar hita tu ahana diulan ni Tuhan Yesus. Adong do na menarik sa sitong na dison. Ima na dok na dia saplonumi. Jadi Roma ibana tu Nazaret tuhu tahagudanganna mangihuton hasomalanna. Ada hata hasomalat di sini. Molo hasomalan berarti nggak terbiasa. Segala sesuatu pekerjaan akan mudah, akan ringan dan bisa kita kerjakan kalau kita sudah biasakan. Adong hasomalat di sini. Hasomalat do di Yesus roti pada tu perguruan, tu sinagogi, mengajari, majahatan di mata, marsiajar. Ai persiajaran do di sinagogi di sini. Persiajaran di partodion. Adong hasomalan nong somal di ulahon, nong gabi habit, nong gabi habitus di bagasan nguluna. Di halak Batak di do somalna do, peamna do bakona. Molunung ngang gabi bakko di hita. Manang aha pedang adong nama ulamang. Nah tu gereja pisai tebu mergereja, ale molo sota hasomal hodo na mergerejaon, dan gabe peam tanah mergerejaon, saya dong bersidalian. Na baradati pisang unido. Molo sota hasomal hodo na maradat, moldo hita mangulay, naboratan lakata. Mabahin na ding gani piang manginang, molo sota hasomal hon, naborata kita mangalehoni. Maparohon col mapi molo dang tahaso malhon namaola kita mangulahoni. Ido makana adong hasomalan nong dipatupa Yesus di bagasan nguluta. Manang di bagasan nguluna asa gabi tiruan ibana dihita manginang. Dia mahasomalanna adong didok akaparpad di bisuk. Tolu ulau ni Tuhan Yesus na jut di ulau ni bana saliling mangulu. Na berjulu marjamita. Molo dihatai na marjamita manginang dang ikon jongjong di langgatanon. Daw. Natar gowar manang natar didi di bagasan gowar di bata ama anak do tod di perbadia. Teluk do ibana marjamita di bagasan parangena. Di bagasan perdalanan ni nguluna. Jamitai do ngulumi do jamitai. Ido didokon Dr. Justin Sihombing nahinan. Itu makana sugaru paning hami perditon ay holan na marjamita do hami dang pola huang ulu kami ruasipe danakipe boy do marjamita ngulumi do jamitai do ngulumi asa molo tabahay nadinggan taparangihon nadinggan talion rohata tu akan nadinggan tapasomal dirita tu akan nadinggan na marjamita do hitay siya manginang maradopon halak na asing. Makana adong do ede mangedehon. Kumulai dari diri sendiri. Kumulai dari diri sendiri. Dina. Mulailah dari diri sendiri jamitai ngulum. Unang diri puhamu manginang dang bergumul hami na marjamitahon. Iko perjulu do hami majamitai diri nami. Asa hu jamitai hami ruasi. Jala prinsip ni jamita pasahaton berita naulido good news nina ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang baik itu adalah good news bagi orang lain. Apalagi hise mahita na pelaku mana Facebookon rupaning au jok do hubereng ka Facebook naik dari tinggi ku rupaning ayah hadu hatanion awas hati-hati kau jaga ini munina muse tadero anak napugus so na muse. Isi itu namora teh. Fokus do hita dah di sirotu pertibion. Adong tabuan nang adong. Holan ngek ngido. Ho saya do tabuan rupaning tu pertibion. Hamu nama nami sampaikan kabar baik kepada orang lain. Tuhan Yesus juga marjamita ibana pasahaton. Berita nauli tu hak halak na asing. Hita pe
terbaik kita doi. Ima ulang ni Tuhan Yesus na baduahon, na berjuluk. Na baduahon teaching. Mengajari. Anggo mengajari aka guru mau nate. Ale huruf matu hita pe pangajari do hita di bagasan ngulut tahun. Ala prinsip ni na mengajari yang manginang behado asa jolma sian naso diboto gabe maboto. Itu makana molo guru las rohana dang diboto muridna dang gurui. Majo. Ikon las do manang ikon las sia do rohani gurui molo nunga diboto muridna. Nani ajaran nai. Marsak do guru ninna hubigi. Molo rendah nilai ni akasisianna. Alai las do rohani guru molo dinggan nilai ni manang boy di dialusi akasisian nai. Aka soal-soal na dibayenna. Dan Yesus ingin memperkenalkan bahwa kita yang belum tahu tentang kerajaan Allah, yang belum tahu tentang Allah, gabe taboto ma taringo tu debata dohot holongna. Dan kita songona huruf nakin, kita juga bisa mengajari orang lain, mengarahkan hidup orang lain. Molo nunga parjulu hita diarahkan tod dini debata. Na petuluhon ulau ni Tuhan Yesus jala laos ido nagabi ulota menyembuhkan, healing ay marsahi do godangan hita manginang alay hudok matu hita dang ukaci do pesa sitongna sahit pardagingon sian sahit partodion sahit ni jolma nuaing taboto do sahit ni jolma gampang-gampang dia mencurigai orang lain. Ay marsahit do jolma molo curiga jolma tudongan na jolma jala sahit ini jolma nubal ganuaing membenci orang lain. Ini sakit, ini paling sakit sebenarnya, sakit yang hampir susah disembuhkan, sampai sakit yang tanpa sadar bertumbuh besar dalam kehidupan kita. Masa pula ta benci dong atta teh talate dong atta. Orang yang naik pangkat, dia yang naik dada tingginya, kan begitu. Ya, susah lihat orang senang, senang lihat orang jangan. Ai iru sahid, jala di bagasan perdalanan nguluta manginang. Misi ni Tuhan Yesus songna hujade sepuluh sia menyembuhkan penyakit orang lain. Jangan kita biarkan kebencian, kedengkian, kecemburuan itu saat ini jolman wae. Dang saat ni cancer sasitong na hea hujami tahun ala hea hujah hasada buku sebenarnya tidak ada sakit yang tidak bisa disembuhkan. Nasojuk pang dope ubat nado itu semua semua sakit bisa disembuhkan namang inang, tapi kita belum temukan obatnya. Cancer juga bisa disembuhkan tapi belum temu obatnya. COVID-19 juga bisa disembuhkan, tapi sekarang sudah mulai ada obatnya. Angko joti kisong obatna, sotokin di TV, ngamoding, di rorotan, di dia segala macam, hamisa diri pemabiar. Ay mana mon? Alay tikidung adong obatna, dang adong be masalah. Nuaing hita do ubat dudongata namar sahit partodione. Hita do. Molo didok Tuhan Yesus nakin songgop duwau tod dini Tuhani ay di miahi duwau mabuan barita nauli tu akan apogus disuruh duwau. Itu artinya menginang kita diberangkatkan, kita disuruh Tuhan untuk berkhotbah, to preaching, berkhotbahkan, menyampaikan kabar baik, to teaching, mengajari orang lain, dan to healing, untuk menyembuhkan orang lain. Ingat, tang tarbe kita mungkin pamalupon persahiton ni perdagingon alay persahiton ni partodion molo di tatiup todi molo trapdo todi hita tarbaik kita doi salukna ay nunga di papatar Yesus dirina Yesus do todi debata do todi mian di bagasan todi mahita ay Yesus do hagokok ni todi molo nunga adong todi di bagasan nguluta. Jika kita sudah bersama dengan roh Tuhan, apapun bisa kita lakukan. Edeni sekolah minggu madok
Jika roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Jika roh Allah ada di dalamku, ku kan mengobati orang lain. Sudi dubui tapatupa molo todii mian di bagasan ngulutta. Atong hiduplah kita dalam roh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ali Tuhan di batama nami, maulati ma di pasat rohanami, di pakulingi hohami, mari dihatam, asa siuto kohami Tuhan, mangyuton ahanong niulam, nong pinatupam, gabi perpanjangan tanganmu mahami, di tonga-tonga ni Portibion, pasahaton barita nauli, mangajari, doho pamalupon, dia karagam ni sahid, secara khusus diragam ni sahid partod dioni. Ali Tuhan di bata dang tuk hami patu pahoni. Alai napos dorohanami molo rap dohot tod dimi hami. Molo mian tod dimi di hami. Tarbek kami nusalukna akan adinggani. Gabi hasomalan nami. Gabi ulaw nang somal hula hami. Ay molo nung asomal hami mangulahon akasada sada ulahon, manang ragam ulahon, las dorohanami patupahoni, neang dosa luhna, di bahini Tuhan, unang luas todimi mucat sian ngulu nami, alay paluas matodi manggohiro hado pikiran nami, asa diajari todi hami, di pargugui todihi hami Tuhan, ay hodo todii, jala molo mian hami diho, tarbek kami do lomo ni roham, pasu-pasu mahami, dinamadalani sa minggon, dakuboto hami manangahan amasa, ale molo rap dohot ho hami pos maruhanami Tuhan, tarbek kami do mardame sonang madalani akaulon nami, pos rohanami, patupahon akasaluna, ala diajari to dimi mahami, madalani, mangulahon, di bagasan sada minggu naneng hubulu sami. Pasu-pasu ruas ini huriam